राजधानी उपकंठ छत्तावर गाँव में रास्ता को नहीं विवाद। गाँ दांडे विधवा माँ एवं झील उपर आक्रमण। राजधानी भुवनेश्वर उपकंठ छत्तावर गाँव में जमी और रास्ता विवाद को केन्द्र कर विधवा माँ झीलों उपर आक्रमण घटी अभियोग आसी। पीड़िता युवती सुजाता साहू कहवा अनुसार प्राय 2 वर्ष पूर्वे फ्लिपकार्ट पक्षरु भुवनेश्वर निकट में किणा जाइथिबा जमी को नहीं किछि खल प्रकृति लोक भूल सूचना दे तांकु जमी बिक्री करने को चाप पकाइथिले एवं ठकेई करी पैसा नैथिबा अभियोग रहिछि। ए घटना को नहीं वर्तमान कोर्ट रे मामला चलिथिबा बेले गाँ रास्ता को नहीं पुणी थरे विवाद सृष्टि होइथिला। ताहा मध्य अदालत रे सुजाता अभियोग अनुसार सरकारी रेभिन्यू विभाग रो भूल एवं अवहेला जोगु ए परिस्थिति होइछि। गत मार्च 2 तारिख रे गाँव सरपंच समिति सभ्य सेमानंको किछि समर्थक मिसी तांको तांको विधवा मांको पर आक्रमण करिसेंती। ए आक्रमण घटिथिबा बेले से दिन पीसीआर को फोन कले मध्य सठिक सहयोग मिलि पारि नथिबा अभियोग होइछि। पुलिस उपरे मध्य ए घटना घटिथिबा सुजाता कहिछि। समिति सभ्य जो रास्ता बाबद रे सामना रे थिबा जागा को नै रास्ता पाख जागा छाड़िबा कथा से छाड़ी नाहंती। एहार विधिबद्ध तदंत करा जाऊ थाना पुलिस और कमिशनर को जणाइथिले मध्य एपर्यंत कौनसी पदक्षेप ग्रहण होई नथिबा से अभियोग करिसेंती। एहा सहित अभियुक्त माने तांको परिवार को जीवन रु मारी देबा को धमक देउथिबारु सेमाने भयभीत अवस्था रे अछंती बोली तांको मां मध्य मीडिया आगरे सब किछि कहिछि। ए परिस्थिति रे सुजाता एवं तांको परिवार सरकार को सुरक्षा दाबी करिथिबा सहित मीडिया रो आश्रय नैछंती। सरकार को पक्षरु न्याय न मिलिले सचिवालय सम्मुखरे आत्माहुति देबाकू बाध्य हेबे बोली से चेतावनी दैछंती। एबे प्रश्न उठुछि ए पीड़िता महिला को सरकार केबे न्याय प्रदान करिवे। नमस्कार। नमस्कार। आपनको परिचय टिके दियंतु। सरोजिनी साहू सुजाता मा बहु। एई भितरे आमे भी जहा तो आपनको झियो कहिले जे जागा बडी ऊपर आपनको केस चली तथापि ता भितरे आहुरी लिटिगेशन बाहर करछुंती गां लोक एई भलिया कहउछुंती पुलिस भी या कोन कोन कहउची आईएसएससी कोन कहिछुंती आपनको सुनिया मिलुची। आमे भी खबर सब पाई कि मैडम को जोगजोग करि के आसीजु। आपनकर मतामत ऊपर आपन तो सब जिंस देखि जंदी फील्ड ऊपर भी जाईचंदी आपनकर मतामत कोन? मतामत कौन जे ई रोड सकाशे मोरी रोड नेले चलिए यही जो भाया भाषा व्यवहार मो पर अत्याचार करुछंती। मो स्वामी चिंतारे गले, मो पुओ भी चिंतारे गला। मु इना छुआ पिला धरिक जो संसार अच्छी मते भी कहउछंती तते मार देबो। किए कहउछंती? बाबुली राउत कहूची, दिलीप बेहेरा कहूची, गाँ लोकरू 4-5 जन कहउछंती। आपन तो पंचायत सरपंच नमिनी एमान तो अछंती समान तो बुझिया कथा। नाइ नाइ से तो मेन पुआ सरपंच मेन सरपंच नहीं कि पारा पाचेटा को भंगेइला लोकन को सीसी कैमेरा 3टा भांगी देला। मते उल्ट धमक देलेनी तते आमे एठी रखै देबुनी तते मारी देबो जीवन रे। ए 2-3 दिन तल तो गोटे न्यूज रे भी सेंती किछि कहिते। हां एमिन तो पो बारंबार बारंबार मते कहउछंती मु कोन करबी सेतेरे पुणी एते कथा हेई एते प्रकार कही मो झियो चरित्र ऊपर जो भया संहार करछंती जे मो मा हेई के गोराक बर्दाश्त करि पारुनी। केमिति मो झियो कोन ए गाँ रो झियो नुह एई बाप भाई दादा एई मानको ऊपर एते कोन मो झियो करिछि जे माने एते भଳି रे मो झियो को कहिकरी पदार पकइले मु एई गोटा का मर्माहत होउछि सुनिकी आ कोन करबी। आपनकर गोटे एबे रिसेंटली ए जो जागा बडी केस रे हम खबर पाई आस्तिलु बाहर भी सुनिलु न्यूज रे भी देखिलु जे आपनकर तो जागा बडी केस चलीची किंतु ता भितरे ए 2-3 दिन तळे भास्कर आ गोटे लोकल चैनल रे आपनकर न्यूज टा बाजितला जोथरे कि आपनकर विषय रे बहुत याड छड किछि कहिसथि ना आपनको तो मु फोन रे कांटेक्ट करी आपन घर पाख आसीची से विषय टिके कोन जणेबे एक्चुअली कोन हेची थाना पुलिस केस थाई कि भी एभलिया काहे आपनको चरित्र को नेकी एमती कथावार्ता पड़िला। सर एटा मोर गुहाल पाछरी भांगी कि 2006 रु अप टू आज 2026 जाके कंटिन्यू या पर गोटे डिस्प्यूट चलुची जहाँ नहीं कि तल कोर्ट ठारू हाई कोर्ट जाएंगे तापर सब कलेक्टर कोर्ट रे भी ऑलरेडी मोर जुडिशियल केस चलुची
ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଆଜି ଯାଏଁ ରିପୋର୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ପାଇଲାଣୁ ତହସିଲ ସବ କଲେକ୍ଟରଠୁ କିମ୍ବା ଗାଁ ଲୋକ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବା କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ନ୍ୟୁଜଟା ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଇଛି। ମୋର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିକି ପୁଣି ସେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି 2006ର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ୱିଥ୍ ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଦା ହେବେ। ଆପଣ ତ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଝିଅ ନଥିବେ ସେ ସାୟଦ କୋଉ ଝିଅ କେମିତି ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିଥିବେ। ଚରିତ୍ର ସଂହାର ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା କେତେ ବଡ ଜଘନ୍ୟ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ସେଟା ତ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କରିକି ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ସିଏ ବି ମାନେ ବାଚାଳିଆ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିବାହିତା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିବାହିତା ନୁହଁ, ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମୁଁ ଦଉଛି କାହାକୁ ନା କିଏ ମତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦଉଛି। 3ଟା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗାଁର ଝିଅ ବୋଲି ସିଏ ବି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଗାଁର ଝିଅ ଅଛି, ମୋର ଚରିତ୍ରଟା ଏମିତି କଣ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମୋର ଏତେ ଜୋରସରେ ସଂହାର କରିପାରିଲେ। ଗାଁରେ 5,000 ଜନସଂଖ୍ୟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସମୟ ଆସିବ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମତେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଇଛି। ସେ ଯଦି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗାଁରେ ଝିଅ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନି, ତା ମାନେ ସେ ଅଲରେଡି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହିଁ ମୋର ଏମିତି ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିକି ଏ ଟାଇପର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି କାଲି ବିଶେଷ ଖବରରୁ ମୁଁ ପାଇଛି ଆମର ଚନ୍ଦକା ଆଇସି ମ୍ୟାଡାମ ସମିତା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତ ଏ ନେଇକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅର୍ଡର ଅଛି ମତେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି, ମୁଁ ଡିସିପିଠୁ ସିପିଠୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଯାଇଥିଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଦେଇଥିଲି। ଡିସିପିଙ୍କି ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଇଛି କେସ୍ ନେଇକି ସେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଡେଟ୍ ଲାଗୁଛି 13/3/2026ରେ ସମିତା ମିଶ୍ର ତ ମୋ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଆସିନି, ମୁଁ କନଫର୍ମ ବାହାରୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ସେ କୋଉଠି ଆସିକି ପଚାରିଛି ମୋ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କିଏ ନେଇଛି, ପାଚେରୀ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଚାରିছে ସେଇମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତାପରେ ସମିତା ମିଶ୍ର ପଚାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି କହିକି ଯାଇଛି ନିଜର ପାପକୁ ଆଉ ନିଜର କର୍ମକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେମିତି ତାର ପାଚେରୀଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମିତି ପାଚେରୀଟାକୁ ଗଢେଇ ଦବ। ମୁଁ ଜାଣି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଟିକେ ଆଇସି ମ୍ୟାଡାମ ସମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଉଠାଉ ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାଗାଟା ଉପରେ ମୋର ହାଇକୋର୍ଟର ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଅଛି। ସବ କଲେକ୍ଟର ଅଲରେଡି ପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲ ପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ୟା ଉପରେ କେସ୍ ଚାଲୁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦବା, ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୁଣି ତାକୁ ଯୋଡିଦବା, କାଲି ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମାର ଜୀବନଟା ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତାମାନେ କଣ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ରିଟର୍ନ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଇସି? ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ସେ ରିଟର୍ନ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ମୋ ପାଚିଟାକୁ ଗଢନ୍ତୁ, ସେଗୁଡା ସମୟ ଆସିବ କହିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।